Good day everyone, my name is Jenny Misuan, and for today I will be going to continue the report in my part, which is the topic is the cause and effect of migration. But before we proceed to deepen my topic, I have a question. So why do people migrate to other country? Yes, because for better opportunities, for safety reason, or to escape in different situation. So now, let's proceed to the factors affecting migration. So we have economic reason, political reasons, cultural factors, social factors, environmental factors, and lastly, the push and pull factors. So now, let's go for economic reason. People often move to other places because they can't find jobs or earn enough money where they live. Many are attracted to countries where they can get a better paying jobs. Also, in some poorer countries, schools and colleges are hard to find, so people move to get a better education. So, economic reason is one of the reason why people wants to move or to choose to migrate in other countries, and also a baby because they can't find jobs, or maybe they can't, or maybe their jobs is not enough to earn or to sustain what they need in their daily lives, and also in sa ilang family. And also, people attract sa countries where kanang mas mupay bitaog dako, like they can get a higher jobs or better paying jobs. And also they some of people, or some of especially parents, mas gusto nila, or maybe they want niya their children have a better schools or hospitals, or maybe college, para ang ilahang bata na ay makuha nga nindot nga quality nga education. So for example labi, ang isa ka students ning graduate siya sa college, and of course diri sa Philippines, it's very hard gid nga makakita og job, especially if even though nga college degree ka, because here they have a high standards, especially sa mga trabaho nga imuhang gusto nga sudlan. So of course ikaw you cannot find man gid diri, or maybe dili man gid ka makasulod, or maybe turn into tambay ka, so you choose to mo adto sa foreign countries, kay mas didto mas dako imong makuha nga money, and also mas hatagan pog importansya ang imuhang degree nga nakuha. So next, we have political reasons. So political reason drive people to migrate due to the factors related to the governance, conflict, or persecution. This can include war or conflict in their home countries, persecution based on a political beliefs, ethnicity, or nationality, government policies or laws that restrict freedom or opportunities, and corruption, or political instability. So political reason is also one of the reasons why people choose to live or to migrate in other countries, kasi maybe ang kana nga family is naglikay sila, or maybe dili na sila gusto ana nga country, kasi because they kanang daghay war nga matabo, daghay gubot, daghay gera, daghay mga issues nga daw against bitaw sa ilaha, and dagang kayo mga, and maybe and also sa government dili sila uyon sa patakaran, or maybe against sila sa law nga ginapatakad nga gina implement sa kana nga president, and maybe ang unrelated pud sa ilahang mga beliefs or mga ilahang mga religion,
or maybe kana related ana nga mag-cause sa ilaha nga dili daw wala sila freedom or mga opportunities nga kuan bitaw sa ilahang kaugalingon. And let's just say for example labi ang parehas anang sa karon nga tabo, di ba daghang kay war nga tatabo parehas like just say for example labi na sa mga bukid-bukid nga places uso magidira ang kanang mga gera nga kontra army o terrorist. So maybe ang kanang mga nagpuyo dira medyo na immune or maybe dili na nila kaya ang kanang mga gubot ba, so they choose to, so of course they will choose to live or to migrate in other country or maybe in other places nga within ra sa kanang country. So next, cultural factors. Culture is important when people move. It includes beliefs, religion, language, art, and how people speak or write. Even though some people think language is separate from culture, they are closely linked. So, for example, based sa cultural factors, katong ning migrate ang mga Espanyol diri sa to, di ba? Katong gisakop ta nila ba? Katong 333 years sila diri ning stay sa atong country tong gisakop ta nila during atong time, di ba? As we can see until karon ang ilahang mga culture nga gipalaganap nila sa atong country ilang gipang tudlo sa mga bata or sa mga tawo nga ga-exist atong nga time is nadala gyapon na to hangtod karon. So mo na siya ang sa example sa cultural factors. And also for example so now let's proceed to social factors. So, social reasons are things that affect how people live. These include how much money they have, their religion, what they buy, and how educated they are, how big their family is, and how crowded their area is. So, there is a social factors is daw diri kanang usa na siya ka reason ba nga ang people bitaw mo hawa o may migrate sa other places kay because maybe ang ilahang na earn dira nga money nga maybe ang ilahang na-earn dira nga money nga lugar is dili enough para bitaw sa ilaha, and also maybe ang related po na sa ilahang mga paniniwala, and also kanang maybe ang education dito is dili maybe ang education dito or maybe kanang wala dito. For example, maybe ikaw college ka or imong anak inana wala dito ang kurso nga ilang giganahan, so mangita sila way or mo migrate sila sa other countries nga naa ang katong nga kurso or kanang ang ilaha pong family maybe ang kanang para sa tukong gisame ganina maybe ang income sa kanang nga family is dili na makaya nila dira or maybe kulang ilahang pagkukunan nga money dira sa lugar, so they choose nga mo migrate sa other country. So for example abiani is, so let's just say for example ang usa ka family, ang for example solo parent lang siya as a mother. So di ba if ang kanang lugar is medyo kulang bitaw ilang serbisyo labi na sa ilahang health, sa hospital nila, ang ilahang schools daw dili bitaw enough or dili siya labi na sa mga health ba, di siya maka-provide og insakto sa kwan if ever man magkasakit ang iyang family there or iyang anak dira sa kana nga lugar. So we have environmental factors. So some people move to places with better weather, others live because of floods, earthquake, or other natural disaster. So kanina naman sa environmental factors is very kuan gini siya kanang common ba nga reason why people wants to live or migrate in other places or in other country. Because of course ikaw life naman ang nakasalalay diri ba, so ang imong una-unaon is dito jud ka mo pili sa lugar nga dili kaayo kanang bagyuhon, kanang dili dol og mga natural disaster kay of course dili man gid na malikayan. So ikaw na lang gid mismo ang maglikay para sa imong kaugalingon, sa imong safety o para sa imong nga family.
So, last, we have push and pull factors. So, in geographical term, the push-pull factors are those that drive people away from a place and draw people to a new location. So, a combination of push and pull factors helps determine migration or immigration of particular population from one land to another. So, sa push factors, ang iyahang meaning is, it is also a reason to leave factors that help migrants decide to leave their home. So, ang meaning sa push factors is mao ni siya ang mga factors nga kanang ga-push bitaw sa usa ka tawo nga mo migrate sa kana nga lugar. Like for example, maybe ang ilahang places is naay war, gubot, or maybe naay mga natural disaster nga matabo nga dili jud na malikayan, or maybe kanang need og income, need og money para sa family. So kanang nga mga reason mga maka-decide bitaw sila nga i-push sila nga mo hawa sa ilahang nga lugar or sa ilahang nga country. So sa pull factors is reason to migrate factors that attract people and area where immigrants are going. So, dili naman sa pull factors is kuan ni siya ba daw mao ni siya daw ang mga tawo bitaw medyo na-attract siya sa kana nga lugar, daw sila ang ginahila bitaw sa kana nga lugar nga moadto sila ana. Like let's just say for example, maybe ang katong lugar is naay kuan sila nindot stable ilang health ilahang kanito serbisyo sa hospital, nindot ang ilahang mga service dito sa ilang hospital, na mga kompleto ang mga kuan sa kanang lugar, and maybe daghan dito mga good opportunities sa kanang lugar. So mao nang good opportunities sa mga kanang lugar, like example trabaho, or maybe kanang good education, quality education. So mao na siya ang ginatawag nga pull factors. And that would be all. Thank you.